হ্যালো, ওয়েলকাম টু বিআর লার্নিং স্কুল। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। লেটস লার্নিং অ্যালফাবেটস A to Z. A for apple. B for bird. C for car. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grape. H for horn. I for igloo. J for jar. K for kite. L for lion. M for mango. N for nose. O for owl. P for parrot. Q for Quran. R for rabbit. S for sunflowers. T for tiger. U for uniform. V for vulture. W for watch. X for fox. Y for ear. Z for zigzag.